Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Video ni merupakan sambungan kepada video alkohol part 1 tadi tentang reaction of alcohol. Jadi dalam video ni saya akan fokus kepada beberapa reaction yang tinggal dan juga chemical test yang ada dalam alkohol. So first kita akan go through oxidation reaction, kemudian Lucas test dan akhir sekali ialah iodoform test. Okey, untuk oxidation of alcohol, oxidation reaction dalam alkohol ini kita akan lihat berdasarkan the classes of alcohol. Okey, pertama sekali ia ditentukan oleh classes of alcohol. Primary, secondary and tertiary. Okey, kalau primary dengan secondary alkohol, oxidation boleh berlaku. Tetapi untuk tertiary alkohol, okey, tertiary alkohol dia tak boleh menjalankan oxidation reaction. Sebab alpha carbon ni, di mana carbon yang attach dengan hydroxyl group ni, dia tak attach dengan mana-mana hydrogen atom. Okey. So kita pergi kepada oxidation reaction of primary alcohol. Okey, kalau kita lihat primary alcohol ni, okey, dia special. Sebab apa? Oxidation reaction dalam primary alcohol kita depends pada type of oxidizing agent. Sama ada kita menggunakan mild oxidizing agent ataupun kalau kita gunakan strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent bukan hanya gunakan KMnO4 sahaja. Kita boleh gunakan potassium dichromate atau sodium dichromate. Condition masih sama. In acidic condition and also in hot condition. Okey, kalau untuk primary alcohol, bila kita oxidizekan primary alcohol menggunakan PCC in CH2Cl2, kita akan menghasilkan aldehyde. Perasan kaki aldehyde dia hidrogen. Sebelah kaki dia hidrogen atom, sebelah lagi R group. Manakala kalau kita menggunakan strong oxidizing agent, kita akan menghasilkan carboxylic acid. Okey, carboxylic acid ni kita tengok kaki dia, sebelah kaki dia OH kan, dan lagi sebelah kaki dia R group. Okey, itu untuk primary alcohol. Primary alcohol ni oxidation reaction dia akan menghasilkan produk yang berbeza bergantung kepada jenis oxidizing agent yang kita gunakan. Ingat yang tu. Okey, kemudian untuk secondary alcohol, dia punya produk adalah ketone. Apa beza aldehyde dengan ketone? Okey, bezanya ialah untuk ketone, kedua-dua belah kaki dia adalah R group. Okey, kedua-dua kaki dia R group. Dan C double bond O dia ni boleh terletak di tengah-tengah. Kalau aldehyde, C double bond O H. C double bond O dia tu tentu terletak di hujung. Okey. Jadi kalau secondary alcohol, sama ada kita menggunakan mild oxidizing agent iaitu PCC in CH2Cl2, kita akan menghasilkan ketone. Kalau kita gunakan strong oxidizing agent juga, kita akan menghasilkan ketone juga. Samalah. Okey, sama ada kita menggunakan mild ataupun menggunakan strong oxidizing agent. Okey, manakala tertiary tadi, saya dah cakap, it cannot undergo oxidation reaction. Okey. And then kita lihat pula pada Lucas test. Lucas test ni kita gunakan to identify the classes of alcohol. Sebab kita tahu alkohol ni ada primary, secondary dan tertiary. Dan yang specialnya, setiap classes of alcohol ini tindak balas dia berbeza-beza. Contoh macam oxidation pun kita boleh lihat tindak balasnya berbeza. Okey. Jadi reagent yang kita gunakan adalah zinc chloride dan juga concentrated HCl. Okey. So untuk primary alcohol, bila kita buat Lucas test, okey, kita akan lihat no observable reaction within 2 hours. Bukan reaction tak berlaku, tetapi masa untuk diambil untuk reaction itu berlaku sangat lama. Jadi observation kita no observable changes in 10 minutes. Kamu tunggu, cloudy solution still not formed even after 10 minutes, 15 minutes, 2 hours still tak ada. Okey, and then kalau kita tengok secondary alcohol. Okey. Kalau kita menggunakan hydrochloric acid in zinc chloride,
Okay, so kita akan dapat produk lah. Maknanya berlaku tindak balas. Kalau type of reaction ni kita boleh lihat dia merupakan substitution reaction lah. Okay, di mana hydroxyl group ni kita gantikan dengan halogen. Okay, dan side product kita water. So apa observation kita? Pertama sekali, cloudy solution form within 5 to 10 minutes. Maknanya cloudy solution tu berlaku tetapi mengambil sedikit masa. Dan kemudian observation yang kedua ialah formation of 2 layers solution. Sebab kita ada water dan kita ada haloalkane. Water dengan haloalkane ni dia tak ngam. Jadi tak boleh nak blend sama-sama. Okay. And then, kalau kita menggunakan tertiary alcohol, kita buat tindak balas dengan HCl, enzim chloride ataupun kita punya Lucas reaction. Okay, reaction akan berlaku dengan sangat pantas. Substitution reaction berlaku dengan sangat pantas. Dan kita boleh lihat cloudy solution form immediately. Dia akan terbentuk dengan sangat cepat. Once you tambah je kita punya Lucas reagent tu dalam alkohol kita, terus kita lihat cloudy solution dan juga formation of 2 layers solution. Okay, itu untuk Lucas test. And then kita pergi pada test yang kedua, iaitu iodoform test. Iodoform test ni reagent yang kita gunakan ialah iodine dan juga sodium hydroxide. Maksudnya in alkaline condition lah. Okay, jadi apa yang kita akan hasilkan nanti? Kita akan hasilkan carboxylate ion dan juga CHI3, iaitu methyl 3 iodide. Yang methyl 3 iodide inilah yang akan menghasilkan yellow precipitate. Okey, tetapi macam mana kita nak hasilkan carboxylate ion dengan methyl 3 iodide ni? Okey, kita perlu detect this structure. Iodoform test ni kita gunakan untuk detect the presence of methyl carbinol. Okey, so macam mana struktur methyl carbinol ni? Ini yang akan kita lihat. Okey, so struktur methyl carbinol, kita ada carbon, kita ada OH group, kita ada methyl group dan kita ada hydrogen atom. Lagi satu ni adalah kita punya R group. So inilah dia struktur methyl carbinol yang kita nak cari. Kalau alkohol kita ada struktur methyl carbinol, dia akan bagi positif result pada iodoform test. Sebagai contoh, kita ada dua struktur. Okay, so kita reactkan dengan iodine in sodium hydroxide. So, apa struktur yang kita akan dapat? Kita akan dapat, yang ni kita salin di balik. Sebelah sini tak ada masalah. Ini adalah kita punya bahagian R group. Okay, and then ni karbon kita ni, alpha karbon kita ni, okay, C double bond O, O minus plus CHI3. So ini ada tanda anak panah ke bawah, yellow precipitate. Okey, kenapa? Kalau yang ni kita ada gunakan sodium ion, so kita tambah Na+. Okey, ada Na+. Sorry, ruang terhad, saya terpaksa tulis Na+ dekat bawah. So macam mana dia boleh bagi positive result di sini? Kalau kita expandkan struktur ini, kita boleh lihat. Okay, so ini kita punya R group kan. R, CH, OH, CH3. Di sini kita ada struktur methyl carbonyl, methyl carbinol yang kita cari. Sorry, saya tersilap. Sebab kalau dalam tajuk carbonyl nanti pun kita masih menggunakan iodoform test. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kita contoh kedua.
Okey. Kalau kita ada structure ni, okey, kita akan lihat no reaction. Sebab apa? Dalam structure ni, okey, kita boleh detect no methyl carbinol. Okey, boleh faham tak sekarang iodoform test tu macam mana? Okay, basically iodoform test ni kalau alkohol biasanya dia secondary classes lah. Secondary class of alcohol. Dan make sure kita punya kedudukan alkohol tu pada karbon yang kedua ada CH3 group. Itu baru akan menghasilkan positif iodoform test. Iaitu kita akan dapat yellow precipitate dan juga sodium carboxylate ion. Okay, so itu sahaja untuk reaction of alcohol part 2. Okay, saya harap video ni bermanfaat untuk kamu semua. Okay, sekian, terima kasih.